बेघर हो जाऊंगा मैं, कहाँ जाऊंगा? 3 बेटी बेटा कोई नहीं, हाथ जोड़ के निवेदन है सर, कुछ करा। अब आप आए हो, हमारा सहारा बनिए। आप देखिए हम कितना मजबूर हैं। छोड़ दिया पानी लड़का 10 पेपर यूपी के पढ़ने डाल के जब पेट से चलाने आते भगाते थे। मेरे 1 साल के 2 बच्चे हैं, 3 बेटी है, आदमी भी नहीं है। स्टील लाइन में काम करती है, पुलिस वाले डेली आते भैया पानी फाड़ के फेंक देते हैं। कोई मंदिर मायने नहीं रखता। कालका जी ने भी तोड़ दिया, यहाँ पे और इलेक्शन से पहले यहाँ मोदी जी खुद आए थे, कहा था कि एक रुपये नहीं टूटेगी, मगर इलेक्शन के 2 महीने के बाद जमीन दोस्त कर दिए गए आगे गए। हम तोड़ दे रहे हैं, आप अपना जाके कोर्ट में देखिएगा, बताइएगा ये ऐसे किया है। लोग चिल्ला पुलिस वाले हमें ऊपर से आदेश मिला हुआ मोदी जी का, इनको मार के भगाओ। হ্যালো দর্শক বন্ধুরা, আঙ্গো আসাম গোয়ালপাড়ার পরিস্থিতি খুবই ভয়ানক হয়ে গেছে গা। আজকে সকালবেলা 3 জন গুলি করে ডাইরেক্ট মাইরে হেলা দিছে। মানে মুসলমান মানুষ ছিল আঙ্গরে, মানে ডাইরেক্ট আইসা শুট করছে, বুঝছেন? ফরেস্টারে করছে কি জাহিরা রাস্তার মধ্যে, মেন রাস্তার মধ্যে মানে জাহিরা করছে কি জিসিবি দা কাটা করছে, রাইজা এসে বাধা দিছে, দেহে ডাইরেক্ট গুলি করছে। গুলি করে 3 জন মাইরে হেলা দিছে, আরো 10-12 জন মাইরে ডাইরেক্ট আহত হয়েছে। এই গরিব মানুষের বাড়িগুনা দেখেন কিভাবে ভাঙ্গে তছনছ করে দিছে। তারপরে ওই মানুষগুলো ওই জায়গাতে আছে, এটাই অপরাধ। তারপরে পুলিশের দ্বারা কত ডিস্টার্ব করে। তো বন্ধুরা এই ভিডিওটা শেয়ার করে বিশ্বের কোনায় কোনায় পৌঁছা দিবেন। দেখেন মানুষগুলো কত কষ্টের মধ্যে আছে, বুঝছেন? না খায়া দেয়া কত কষ্টের মধ্যে আছে। তো আপনারা ভিডিওটা অল্প শেয়ার করে মানে